account you future tu yang menyebabkan you all tak nampak you all punya group kan. Okay. So memang setiap minggu saya kena join group you ni. Sebab kalau tak, dia memang hilang. Tak tahu kenapa. Okay, tak apa. So alright, hari ni kita akan continue dengan chapter 3. Sebab kita dah habis chapter 2, betul tak? Betul. Okay, ya. So kita akan belajar chapter 3 hari ini, elasticity. Okay. Alright. So apa yang kita akan belajar adalah kita akan belajar elasticity of demand. Okay, so dalam elasticity of demand ada 3 jenis elasticity. Price elasticity of demand, cross elasticity of demand and income elasticity of demand. And kita akan belajar elasticity of supply. So elasticity of supply ni dia ada satu saja jenis, iaitu price elasticity of supply. Right, so now we look at elasticity of demand. So apa itu elasticity of demand? Okay, elasticity itself, apa maksud elasticity? Elasticity ni bermaksud dalam bahasa Melayu keanjalan, anjal atau tidak anjal, ya. So anjal bermaksud kalau kita ada getah tu kita tarik, kita boleh tarik jauh, bermaksud anjal. Dan kalau kita tarik dia pergi sedikit saja, itu maksudnya tidak anjal. Right? So elasticity ni bermaksud kita nak tengok the responsiveness ataupun the sensitivity of consumer towards change in the price of other goods and change in income. Itu elasticity of demand. So kita nak tengok berapa persen demand ni berubah apabila harga barang itu sendiri berubah, apabila harga barang lain berubah dan apabila income berubah. So bila kita deal dengan elasticity, so kita kena tahu bahawa kita akan deal dalam bentuk percentage. Right? So what is the definition of elasticity of demand? It measures the response between the percentage change in quantity demanded for a good with respect to percentage change in its price, the price of other related goods and income level. Therefore, there are 3 types of elasticity of demand that we're going to learn. Okay, so number 1 is price elasticity of demand. Maksudnya, when price changes, what will happen to the quantity demanded of a good in percentage. And second is income elasticity of demand. When income changes, what happened to the demand for particular goods and services in percentage. And the third type is cross elasticity of demand. When the price of other good changes, what happened to the demand of the other good in percentage. Okay, so kita pergi dulu the first type, which is price elasticity of demand. Right, so what is the definition of price elasticity of demand? It measures the responsiveness of consumers in terms of the percentage change in quantity demanded of a good with respect to the percentage change in the price of the same good. Yeah, so maknanya the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Okay, so this is the formula lah. Right, so ED represent elasticity of demand, percentage change in quantity demanded of good X, for example, bahagi dengan percentage change in price of good X, and this is the formula lah, yeah. So Q1 over minus QO over QO times P0 over P1 minus P0. So apa maksud Q0? Q1 bermaksud all quantity yang sebelum. Q1 is new quantity. P0 apa? All price. P1 new price. Right? Okay, kita tengok example straightforward. Okay, if price of good X increases from 8 to 20 ringgit and the quantity demanded of good X decreases from 8 units to 4 unit, calculate the price elasticity of demand of good X. So dia dah bagi statement sia-sia. When price increases, yeah, from 8 to 20, the quantity demanded reduce from 8 to 4. Jadi kita first of all dapat je soalan elasticity, kita kena identify which one is P0, P1, Q0, Q1. So P0 here, yang mana datang perkataan tu dulu, yang mana number datang dulu itulah P0, old price. Ni new price. So 8 is P0, 20 is P1, 8 unit is Q0 and 4 units is Q1. So the formula kita tulis balik lah.
Right, so bila formula ni kita tulis balik and then kita kena masukkanlah insert ataupun kita masukkan semua information yang kita dah identify tadi di dalam formula ini. Okay, so 4 minus 8 over 8 times 8 over 20 minus 8. Bila kita kira, kita akan dapat negative 0.33. Okay, negative 0.33. So bila kita kira untuk price elasticity of demand, kita wajib dapat value negatif. Kita wajib dapat value negatif. Kenapa kita kena dapat value tu negatif? Sebab negatif ni nak tunjukkan apa? Law of demand. Ingat, when price increases, quantity demanded decreases and vice versa. There is negative relationship between price and quantity demanded. So bila ada negative relationship, bila kita kira price elasticity of demand, kita akan dapat value negatif, wajib dapat. Tetapi value negatif di kita kena ignore. Means that dia bukannya datang sekali dengan value, dia hanya menunjukkan relationship. Okay, so bila kita tulis negative 0.33, kalau nak leave like that pun boleh, ataupun kita buat sama dengan 0.33. Okay, so negative 0.33 sama juga dengan 0.33. Kalau kita tak nak keliru lah. Kalau nak leave just negative 0.33 pun boleh juga. It's up to you. Right. Okay, so apa yang saya nak kamu buat? Saya nak you all try to calculate. Boleh tak tolong kira? Kira dapat tak value sama 0.33? Tolong kira sekarang. Okay. Dapat tak? Dapat. Dapat ya, negative 0.33. Semua dapat? Dapat. Okay, good. Right. So apa maksud 0.33? Ya, maksudnya harga naik kan? If when price increases by 1%, when price increases by 1%, the quantity demanded decreases by 0.33%. The quantity demanded decreases by 0.33%. So itu kita cara nak interpret lah apa maksud 0.33. Okay, right now before we move on, say now you all try to calculate this question. If the price of bag increases from 30 to 40 ringgit and the quantity demanded decreases from 8 to 5 units, calculate the price elasticity of demand for bags. Okay, cuba kira sekarang.
Okey, dapat berapa? Okey. Negatif 1.125. Okey, betul. So semua mesti dapat negatif 1.125. Okey. So apa maksud negatif 1.125? Maksudnya when price increases by 1%, the quantity demanded of bag decreases by 1.125%. When price increases by 1%, the quantity demanded of bag decreases by 1.125%. Okey, boleh ya? Boleh. Boleh. Okay, now we continue to the degree of price elasticity of demand. Okay, so degree of price elasticity of demand, dia explain the sensitivity atau the responsiveness, the degree of responsiveness tu lah. Ya, adakah terlalu sensitif, adakah tidak sensitif, ya. So kita ada 5 degree. Ya, we have perfectly elastic, perfectly inelastic, elastic demand, inelastic demand and unitary elastic demand. So kita go one by one. Right. So what is perfectly elastic demand? Ya, maksudnya consumer sangat-sangat sensitif dengan perubahan harga. So elasticity equals to infinity. So bila kita lukis curve, kita akan dapat horizontal demand curve. Maksudnya, a small percentage change in the price will lead to a big or infinite change in quantity demanded. Kalau harga turun walaupun sangat sikit, 0.0001%, so there will be consumer will demand all of the good. Tetapi kalau harga naik walaupun sangat sikit, there will be no demand at all. Maknanya consumer sangat sensitif dengan perubahan harga. Number 2, perfectly inelastic demand, elasticity equals to 0. Maksudnya, ya, consumer tidak sensitif langsung dengan perubahan harga. So the demand curve is vertical macam ni. Ya, no matter what happen to the price, the quantity demanded is unchanged. Maknanya harga tinggi ke rendah ke mahal ke murah ke, kuantiti tetap sama. Okey, contohnya orang yang perlukan ubat-ubatan. Okey, contohnya macam orang yang kena kencing manis, so dia kena consume insulin sebelum dia makan. So jadi sebulan kalau dia beli insulin tu kuantiti itu juga yang dia akan beli. Walaupun harga insulin tu turun banyak mana, walaupun harga insulin tu naik banyak mana, dia tetap beli amount yang sama, dia tidak akan beli banyak, dia tidak akan beli sedikit. Okay, so that is perfectly inelastic, tidak sensitif langsung. Ketiga adalah elastic demand, elasticity greater than 1. Bermaksud consumer are sensitive towards price change. So the demand curve dia flat, dia condong kita panggil apa yang ni? Nak ke arah melintang tu lah So dia flat. Alright. So the change in the price will lead to big change or a greater change in the quantity demanded. Harga berubah sedikit tetapi kuantiti berubah dengan banyak. Contohnya harga naik 25%, kuantiti akan turun more than 25% lah, which is 50%. Barang-barang jenis apa ni? Barang-barang yang consumer sensitif dengan perubahan harga. Barang-barang mewah, barang normal dan juga barang-barang yang banyak substitutes. Right, so that is elastic demand. And then number 4 is inelastic demand. So for inelastic demand, elasticity is smaller than 1. Maknanya maknanya consumer not sensitive towards price change. Maksudnya kat sini bukanlah macam perfectly inelastic, langsung tak sensitif. Yang ni tidak sensitif. Maknanya dia ada sensitif tu sedikit saja. Maknanya dekat sini dia tidak sensitif. Right, so the demand curve is steep. So the change in the price will lead to a smaller change in the quantity. Harga berubah, quantity akan berubah sedikit sahaja daripada harga tu lah. So kalau harga naik 25%, kuantiti turun 10% saja. Jadi kat sini barang-barang jenis apa ni yang kurang sensitif, orang kata tu, consumer ni kurang sensitif dengan harga? Maksudnya macam barang-barang yang tiada substitute, macam petrol. Harga petrol naik, orang tetap beli petrol walaupun kurangkan sedikit sahaja penggunaan petrol. And then sama juga macam elektrik. Takkan kalau harga bil elektrik naik, tarif elektrik naik, takkan kita tutup lampu, tak guna aircon, tutup kipas, kan?
Kita guna juga tapi mungkin kita kurangkan sedikit, macam tu. So low substitutes goods and then barang-barang necessity juga termasuk dalam this kind of elasticity lah, inelastic demand. And last one is unitary elastic, elasticity equals to 1. So dapat hyperbola demand curve, maknanya change in the price and quantity demanded is in the same percentage. Okay. Jadinya kenapa kita nak tahu degree of elasticity of demand yang ni? Ya, sebab kita nak measure yang kita kira tadi tu. Yang ni kita dapat 0.33. Walaupun ada negatif, kita ignore negatif. Alright? Jadi kita nak tahulah apa jenis elasticity untuk barang ini. Jadi kalau 0.33 value dia kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 dia adalah inelastic demand. Kenapa? Sebab elasticity of demand less than 1. Okay? Macam ni yang you kira tadi, you all kira ni berapa ni? Elasticity dia apa? Kategori dia apa? Degree dia? Greater than 1. Kalau greater than 1 apa? Elastic. Elastic demand sebab elasticity dia greater than 1. Okay? Jadi kalau equals to 0, kalau kita dapat value elasticity 0, maksudnya perfectly inelastic. Kalau dapat 1, unitary elastic. Ya? Yeah? So kita kena identify degree of elasticity apabila ditanya nanti. Okay, so far okay? Okay. So kita continue dengan determinants of price elasticity of demand. Alright, so determinants of price elasticity demand ini explain apa faktor-faktor yang menyebabkan demand itu boleh menjadi elastic and inelastic. Okay, so the first one is the availability of substitute goods, right? So kalau there are more substitutes available in the market, there will be the demand for the goods will be elastic. Ya, consumer sensitif dengan perubahan harga lah. Sebab banyak pilihan. Kalau lah harga shampoo, contohnya harga Pantene naik, ya, maybe kita akan pilih shampoo lain yang lebih murah. So kita sensitif dengan perubahan harga. Jadi demand kita elastik untuk barang yang banyak substitutes. Tapi kalau barang yang tak ada substitutes atau low substitutes macam petrol, apa jadi pun dengan harga, kita masih membeli tetapi maybe kita kurangkan sedikit pembelian tu. Jadi demand kita untuk low substitute goods adalah inelastic. The amount of income spend. Jadi setiap bulan kita akan spend our income sama ada untuk beli barang-barang untuk beli barang-barang necessity, barang yang murah. So kalau barang necessity ni kita kata less income spend every month. Tapi kalau barang-barang macam normal, macam rumah, kereta, kita kata more income spend atau expensive. Yeah. Selalunya kalau less income spend every month, kita punya demand untuk barang tersebut selalunya inelastic, tidak kisah sangat dengan harga. Tetapi kalau barang itu expensive, more income spend, jadi kita punya sensitivity tu agak tinggi. Kita tak adalah terus beli barang tersebut. Jadi kita kena tengok dulu harga, kalau berpatutan baru kita beli. So kalau untuk more income spend every month, the demand will be elastic. Yeah? And for income level kita ada dua kategori, rich people, poor people. So rich people atau higher income group ni, kalau harga naik turun tu dia tidak berapa kisah sebab dia kaya, dia ada duit. Jadi dia punya sensitivity tu kurang dengan perubahan harga. Jadi demand dia selalunya inelastic. Tetapi kalau poor people, harga naik walaupun sedikit, it's matter to them. Jadi demand selalunya elastic lah untuk low income people atau poor people. Okay, habits ni biasanya jadi kebiasaan ataupun kesukaan kita. So bila something tu become our habit, harga naik turun, kita tak berapa kisah dengan harga tu lah. Contohnya smokers. Kalau dia dah addicted dengan cigarettes, nikotin tu, jadi harga cigarettes government letaklah tax banyak mana pun, masih lagi mereka akan consume cigarettes walaupun mahal. So demand dia inelastic. Those yang sukakan kopi, selalulah beli Starbucks kan, walaupun mahal beli juga. So dia dah addicted dengan kopi, mahal macam mana pun sanggup beli kopi. Okay, so demand biasanya inelastic untuk something yang dah become habit. Alright, so luxury versus necessity. Kalau luxury good biasanya mahal. So kalau dia mahal, people are sensitive dengan price change. So the demand usually elastic. Tetapi kalau barang necessity biasanya murah dan kita perlukan barang tersebut,
then the demand usually inelastic. Sebab kalau harga turun, naik, kita masih membeli barang itu dalam kuantiti yang sama. Frequently purchased goods, ya. So ada barang yang kita selalu beli, ada barang yang jarang-jarang beli. Barang yang selalu beli barang necessity lah. Jadi demand kita selalunya inelastic untuk barang-barang yang kita selalu beli. Tapi kalau jarang-jarang beli macam rumah, kereta, handphone, laptop, jarang-jarang beli, then usually kita punya demand usually elastic atau sensitif dengan harga. And the last one is time frame, short run and long run. So kalau short run biasanya masa yang ada tak cukup untuk kita find substitutes. Long run masa banyak untuk kita find substitutes. Contohnya kalau in the short run saya kata okay, saya bagi masa seminggu untuk you all beli textbook dan you all hanya boleh cari textbook yang lebih mahal. Contohnya RM70. Sebab saya nak juga dalam masa seminggu, by hook or by crook, you all kena dapatkan juga. Then sebabkan masa yang tidak mencukupi, awak akan grab berapa saja, tak kisah, grab saja yang ada. Yeah, because you have less, you don't have enough time to find for the substitutes. Okay, so bila short run, the demand usually inelastic. Tapi kalau you have longer period of time, awak ada banyak masa. Contoh saya kata, okay, tak apalah dalam masa sebulan. So you may find banyak tempat yang offer lebih murah, then you have enough time to find for substitutes. Usually your demand will be elastic untuk long run. Okay, so ini adalah determinants ataupun factors yang menyebabkan apa kita kata tu, demand tu elastic dan inelastic. So this one you kena ingat lah, ya, kena remember, you kena hafal lah kalau tak ni. Senang just you kalau you nak senang ingat, remember the example. So bila you remember the example, then you can easily explain. Okay, itu saya selalu macam tu. Saya ingat the example dan saya can explain. Okay, now we go to the relationship between price elasticity of demand and total revenue. Okay, hubungan antara elasticity ni, price elasticity of demand ni bukan saja penting untuk consumer, tapi dia sangat penting untuk producer. Sebab apa? Producer ni, in order to determine, in order to ensure the total revenue is higher, dia kena tahu dulu what is the exact price ataupun the correct price that they should determine for the goods that they sell. Ya, untuk jual barang tu dia kena letak harga yang tepat supaya dia tidak rugi. Okay, so in order to find the exact ataupun the correct price, dia kena tahu elasticity of demand of consumer. Okay, so now kita nak tahu total revenue ni apa? It's price times quantity. So objective of producer adalah nak naikkan total revenue. So now kita ada 3 jenis elasticity yang kita kena explore untuk this kind of subtopic lah, which is inelastic demand, elastic demand and unitary elastic demand. Okay, sekiranya lah barang yang dijual itu adalah inelastic demand, consumer tidak sensitif dengan harga, then increase in price will lead to increase in total revenue. Okay, contohnya petrol, barang yang low substitutes. So harga petrol RM1. Dan let's say lah quantity demanded 15 liter. Jadi berapa total revenue? 1 times 15, RM15. Let's say harga petrol naik RM1.50. Dan barang ni barang inelastic. Nak tak nak orang masih membeli, tetapi maybe kurangkan sedikit sajalah. Daripada 15 liter, dia isi 13 liter. So now berapakah revenue? 1.5 times 30, RM19.50. Nampak? Bila harga naik, total revenue pun akan naik. Jadi kalau barang tu inelastic, it's better for the producer to increase the price. Increase the price will increase the total revenue. Okay. What about elastic demand? Kalau barang tu elastic, consumer sensitif dengan harga, jadi producer kena buat apa? Kalau dia naikkan harga, revenue akan turun. Jadi dia kena turunkan harga to increase revenue. Contohnya price of bag. Bag ni banyak substitutes kan. So let's say the price of bag is RM20. And then quantity demanded 10. Jadi berapakah revenue? 20 times 10, RM200. Tapi kalau harga naik RM30, sebab barang ni barang yang banyak substitutes, orang kalau harga naik kat sini, orang akan cari yang tempat lain yang lebih murah. Jadi because barang ni barang yang elastik, jadi quantity akan turun dengan banyak. Daripada 10, orang demand 5 je. So 30 darab 5, 150. So now, nampak tak? Harga naik
tapi revenue dia turun daripada 200 ke 150. Maksudnya di sini, maksudnya di sini, producer kalau dia nak naikkan revenue dia, dia kena naikkan harga, dia kena turunkan harga. Kalau dia nak naikkan revenue dia kena turunkan harga untuk barang-barang apa? Untuk barang-barang elastik. Jadi ingat kalau barang tu inelastic, producer kena naikkan harga untuk naikkan revenue. Kalau barang tu elastic, kalau barang tu inelastic, naikkan price to increase total revenue. Kalau elastic, dia kena turunkan harga untuk increase total revenue. Dan kalau barang tu barang unitary elastic, naik atau turun harga tidak kisahlah sebab total revenue itu tidak berubah. Okey, faham? Faham. Okay, good. So kalau faham, then kita boleh buat latihan lah. Okay, latihan dalam textbook. Go to page 95. 95. Okay. Soalan 95 ni, sekejap saya akan share juga lah dalam ni. Okay, soalan muka surat 95, soalan 1. So you have to find the degree of the elasticity and the degree of responsiveness of elasticity. Okay, buat A dengan B. C dengan D itu untuk supply ya. Buat A dengan B, kira elasticity when price increases from 4 to 6. So 4 to 6, kita tengok quantity demand ya sebab kita nak kira elasticity of demand. Jadi 4 to 6, jadi P0 adalah 4, P1 adalah 6. So the quantity 0 is 780 and quantity 1 is 600. So cari elasticity and find the degree. Soalan B, find the price elasticity of demand when price decreases from 10 to 8. So price decreases from 10 to 8. Jadi P0 is 10, P1 is 8, Q0 is 300 and Q1 is 450. Cari elasticity dan find the degree of elasticity. Boleh? Saya bagi dalam berapa minit? 10 minit boleh? Boleh. Okay.
Okey, dapat berapa untuk soalan A tu? Negatif 0.462 ke? Okey, negatif 0.46. Dan soalan yang kedua, yang B tu? Negatif 2.5. Okey, negatif 2.5. Semua dapat? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Jadi kalau yang A tu negatif 0.46, so apa degree of elasticity of demand? Apa degree dia? Degree dia apa? Inelastic. Okey, inelastic demand. Kenapa inelastic demand? Kurang daripada 1. Apa yang kurang dari 1? Price elasticity of demand dia kan? So the price elasticity of demand dia tu less than 1. So inelastic demand. Okey, untuk soalan B tu, apa elasticity of demand dia? Degree dia apa? Elastic. Elastic demand. Ya, sebab apa elastic demand? Lebih daripada 1. Okay, sebab the price elasticity of demand is greater than 1. Okay. Right, now we move to the second type of elasticity of demand, which is income elasticity of demand. Okay, so income elasticity of demand measure the responsiveness of demand to the change in income. So kita nak measure when income changes in certain percentage, so what happened to the demand in percentage. Jadi bila kita nak kira income elasticity of demand, kita nak identify 4 types of goods. Kita nak identify 4 jenis barang. Inferior goods, necessity goods, normal goods, luxury goods. So kalaulah inferior good, kita akan dapat value negatif. Bila kita dapat value negatif, income elasticity tu, jadi itu mestilah barang inferior. Kalau kita dapat value kosong, itu mestilah barang necessity. Kalau kita dapat value tu dalam range lebih dari kosong tetapi kurang dari 1, itu adalah normal goods, dan apabila barang itu adalah luxury goods, elasticity yang kita dapat mestilah lebih dari 1. Okay, so kita tengok formula. Formula sama sahaja, so kita just tukar je EY. EY ni represent income elasticity. Percentage change in demand of good X bahagi dengan change in income. Percentage change in income. So kita tukar daripada price tadi tu, kita tukar jadi Y lah. Q1 minus Q0 over Q0 times B0, Y0 over Y1 minus Y0. Okay, so Y0 adalah income yang lama, Y1 adalah income yang baru. Kita tengok soalan lah. Okay, as income increases from 1,000 to 2,000 ringgit and the quantity demanded of good X increases from 20 units to 30 units, calculate the income elasticity. So kita identify Y0, Y1, Q0, Q1. So Y0 berapa? 1,000, Y1 2,000, Q0 berapa? 20, Q1 30. So kita masukkan dalam formula tadi itu, so kita akan dapat berapa? So 30 minus 20 over 20 times 1,000 over 2,000 minus 1,000, so kita akan dapat 0.5. So apa maksud 0.5? Maksudnya when income increases by 1%, the demand of good X will increase by 0.5%. Income increase, demand increase. Sebab apa? Sebab positive relationship. Nampak dia tak ada negatif kan? So positive relationship. Okay, so tadi saya kata kita nak cari 4 jenis barang. Inferior, necessity, normal and luxury. So value dia 0.5. 0.5 ni jatuh dalam range apa? Dia jatuh dalam range kita kata tu dalam range EY less than 1 tapi greater than 0. So dia adalah apa? Dia adalah
dia adalah normal goods. Okay, so kita tengok contoh kedua. As income increases from 1,000 to 2,000 ringgit and the quantity of good X demanded increases from 15 to 40, calculate the income elasticity. So kita identify Y0, Y1, Q0, Q1 and then kita kira dapat 1.667. 1.667 maksudnya when income increases by 1%, the demand for good X increases by 1.667%. Jadi value dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 dia adalah apa? Dia adalah luxury goods. Okay. And then as income increases from 1,000 to 2,000, the quantity demanded reduced from 20 to 10. Calculate the income elasticity. So kita identify and then kita kira dapat negatif 0.5. So bila dapat saja negatif, kita tahu barang ni barang inferior. Okay, as income increases by 1%, the demand for good X decreases by 0.5%. So kalau kita kira-kira dapat value kosong, itu barang necessity. Okay, boleh faham tak? So kalau kita cari income elasticity, kita cari 4 jenis barang. Ya, formula dia kita tukar daripada price, kita tukar kepada income lah. Boleh? Boleh. Okay. And the last types of elasticity of demand adalah cross elasticity of demand. Yeah, measure the response of quantity of one good demanded to a change in the price of another good. Okay, jadi kita nak tengok contohnya change in the price of good Y, good X, apa akan jadi dengan change in the price or change in the demand of good Y. Okay, so this is the formula lah. Kita tukar kepada EC. EC ni bermaksud cross elasticity. Percentage change in the in demand of good Y over percentage change in the price of good X. Dua barang lain. So kita formula jadi macam ni lah. Ya, QY1. Y ni maknanya good Y lah. Ya, PX maksudnya price of X. Kita ubahlah. Kita kena jadikan QY1 minus QY0 over QY0 times PX0 over PX1 over PX minus PX0. So bila kita nak cari cross elasticity of demand, sebenarnya kita nak mencari hubungan antara dua barang ni. So relationship between these two goods. Sama ada barang tu substitute, complementary atau tiada hubungan, kita panggil independent goods. So kalau kita dapat value positif, itu adalah substitute goods. Kalau kita dapat negatif, complementary. Kalau dapat kosong, tak ada hubungan lah, independent goods. Ya, kita tengok contoh di sini. So let's say this is the price 10, 12, quantity for Y 100, 110, quantity for X for Z 170. Kalau harga naik daripada 10 ke 12, kita cari dulu good Y. So cari good Y, harga naik, quantity pun naik kan? So kita cari, kita dapat 0.5. So 0.5 ni positif kan? Maknanya when price of X increases by 1%, the demand for good Y increases by 0.5%. So value dia positif, maksudnya substitute goods. Untuk barang Z pula, ya, harga naik. Untuk barang X, kuantiti barang Z turun. So kita dapat negatif 1.5. So negative value ni maksudnya apa? Complementary goods. When price of good X increases by 1%, the demand for good Z decreases by 1.5%. Okay? So itu untuk cross elasticity of demand. Right. So hari ni sampai situ saja. Ya, untuk types of untuk 3 types of elasticity of demand. Untuk supply kita akan masuk next class lah. Okay, jadi kalau nak faham lagi kena buat latihan lah. Alright. Okay, boleh tak continue dengan latihan okay, soalan dalam textbook lah ya, page 96. Ya, soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4.
Actually dah boleh buat semualah sebenarnya. Okay, buat semualah. So kita bincang nanti. So kita you all boleh buat soalan 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, 2, 3, 4, 5 dan 6. Right? Okay. Any question boleh tanya saya. So kalau boleh tanya terus dalam group lah. Kalau tak dapat jawab ke apa, tanya terus dalam group supaya saya boleh explain terus dalam group. Jangan message personally. Susah saya nak layan seorang-seorang. Okay, saya bagi juga dalam WhatsApp group lah. Tu yang belum ada textbook lagi tu. Okay, make sure you belilah textbook ya. Sebab any explanation agak banyak dalam textbook. Okay, dalam slide saya ni dia tak banyak mana lah. Okay. Okay, boleh? Boleh. Okay, so far ada soalan tak? Tak ada. So semua faham lah. Okay, saya akan share juga slide ni dalam WhatsApp group. Okay, kalau tak ada apa, kita boleh stop kita punya kelas hari ni, untuk hari ni. Kita jumpa lagi, insyaAllah hari Rabu kan? Okay, so kalau tak ada apa, we end our class. Thank you so much. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Welcome.